Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita bisa untuk berhadir di masjid yang Masya Allah sangat megah ini. Dan kami daripada Lembaga Amal Cinta Al-Aqsa telah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami' Baitus Salam, membersamai seorang syekh yang berasal daripada kota Gaza, Palestina, yang bernama Syekh Ahmad Yunis. Beliau langsung menjadi saksi mata daripada langit kota Gaza. Untuk itu kita daripada Lembaga Amal Cinta Al-Aqsa hadir di tengah-tengah para jamaah sekalian untuk bisa memberikan sedikit apa yang beliau rasakan, apa yang keluarga beliau rasakan di kota Gaza, Palestina. Sudah makan, Bu? Bapak Ibu sudah makan? Sudah kenyang? Sudah berbuka tadi? Ada yang belum berbuka? Sudah buka semua ya? Sudah makan nasi semua? Karena kita kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan, ya, belum makan. Kalau kami sama Syekh udah terbiasa nggak makan nasi, jadi biasa aja makan. Cuman kita mungkin orang Indonesia kebanyakan dari kita makan pisang goreng pun pakai nasi, Pak. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tausiah daripada Syekh Ahmad. Boleh kita semangat, Pak? Boleh kita bela Palestina, Pak? Ibu siap? Baik, ila Syekh Ahmad, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله على يديه الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخواني المسلمين والمسلمات، في هذه الليلة المباركة من الليالي الفرادى من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، التي أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرها وأن نصيب بها ليلة القدر إن شاء الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم من النار. قولوا آمين. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Syekh
memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh memberikan penyampaian kepada kita semua bahwa kita sekarang sedang di injury time, Pak. Extra time kita ini, Pak. Kalau biasa kita nonton bola, mungkin Bapak ngerti, paham, biasanya 3 menit atau mungkin 6 menit, ya. Sekarang kita hanya tersisa berapa hari lagi, Pak? Berapa hari lagi, Pak? 7, ya. 7 hari lagi menjelang full time, Pak. Menjelang habis. Habis apa? Ditinggalkan kita oleh bulan Ramadan. Bukan kita yang meninggalkan, tapi kita yang ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan barang siapa, ya, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, niscaya di bulan-bulan yang lain jangan harap, Pak. Jangan harap, Bu. Karena kenapa? Allah sudah menutup segala pintu-pintu neraka. Allah gembok, Allah kunci semua syaitan-syaitan dan para iblis. Dan Rasulullah bersabda, carilah kalian Lailatul Qadar atau malam yang penuh keberkahan itu, yang satu malamnya itu seperti berapa, Pak? 1000 tahun, 1000 bulan, Pak. Jadi disuruh cari sama Rasulullah di 10 hari terakhir, tapi bukan di warung kopi, Pak. Bukan di rumah-rumah, tapi di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. وبداية يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن أهم القضايا على وجه الأرض وأهم موضوع يجب الحديث فيه والاستماع إليه هو قضايا أمة الإسلام، وعلى رأسها قضية أرض فلسطين وأرض المسجد الأقصى المبارك. وكما أخبر سلفنا ومشايخنا حينما قالوا: إن رأيتم الشيخ أو الإمام أو الداعية يتكلم في أمور العامة مثل الصدقات والصلاة والصيام وكانت دماء المسلمين تراق فاشهدوا له أنه خائن لله ورسوله. فلذلك يجب علينا أن نتحدث عن أهل فلسطين وعن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى المبارك وعن فضائله الذي جعله الله عز وجل مباركا لكل العالمين. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada yang paham artinya, Pak? Tadi saya lihat bapak-bapak angguk-angguk, ibu-ibu juga angguk-angguk. Itu angguk-angguk ngantuk atau angguk-angguk paham, Pak? Hah? To read bil English? Atau mau bahasa Inggris, Pak? Ada yang bisa bahasa Inggris? Baik. Syekh menyampaikan kepada kita semua bahwa ada kalam daripada para ulama terdahulu. Barang siapa yang melihat atau barang siapa yang mendengar atau barang siapa yang menyaksikan langsung tentang bercucurnya darah umat muslim, berseraknya mayat-mayat yang ada di negara kaum muslimin, dan para imam serta para dai dan khatib tidak pernah memberikan pengetahuan kepada para jamaahnya tentang apa yang telah terjadi, niscaya khatib itu, imam itu atau dai itu merupakan pengkhianat Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan di zaman sekarang banyak sekali para imam, para khatib, para ustadz atau para kiai hanya sibuk dengan membahas perkara-perkara yang umum. Mereka tidak pernah sedikit pun mengingat kepada apa yang terjadi dengan saudara-saudara muslim kita di kota Gaza. Dan itu sedikit banyaknya sangat mempengaruhi kita. Kenapa demikian? Mereka ustadz-ustadz besar, kiai-kiai besar, gus-gus di sana
tidak pernah menyinggung atau tidak pernah mengabarkan kepada kita semua tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kota Gaza, apa yang sebenarnya terjadi dengan saudara-saudara muslim kita di seluruh dunia. Banyak Pak, bukan hanya di Palestina, Bapak bisa lihat di Yaman, di Sudan, di Libya, di Uighur, Cina, banyak di tempat-tempat yang lain, bahkan di Myanmar, Rohingya, kaum muslimin di sana ditindas Pak, dibunuh secara paksa, dirudal, diterjang. Bahkan yang paling mengenaskannya apa? Di Uighur, Cina, pada saat bulan Ramadan dimasukkan secara paksa makanan ke dalam mulut mereka, sehingga kaum muslimin di sana tidak boleh atau tidak pernah diizinkan untuk yang namanya berpuasa. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa berpuasa dengan tenang, berpuasa dengan nyaman, walaupun mungkin ada 1-2 di antara kita yang masih buka jam 12 siang. وفي توصيتنا هذه سنتحدث عن قضية فلسطين، لأنها القضية الأولى لكل المسلمين، ولها رمزية عظيمة لله عز وجل ولرسوله النبي صلى الله عليه وسلم وجموع المسلمين. فلقد جعل الله لأرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك مكانة عظيمة لكل العالمين، وجعل لها فضائل عظيمة نبين بعضها إن شاء الله. فكانت أولاها أن جعلها الله بوابة للسماء، فحينما أسرى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى المبارك ثم إلى السماء السابعة وسدرة المنتهى، فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من مكة إلى السماء، وإنما جعل أرض المسجد الأقصى المبارك محطة بارزة للأنبياء وللمرسلين ولكل المسلمين، فأسرى به ليلا إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. وحينما كان يتنزل جبريل عليه السلام بالوحي كان ينزل أولا إلى أرض المسجد الأقصى المبارك ثم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sangat banyak kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yunis tentang tanah yang suci bagi umat Islam. Tanah yang dimana Allah sucikan bukan hanya tanahnya, tapi sekeliling daripada tanahnya, yaitu negara Palestina, yang di dalamnya ada yang namanya tempat atau kiblat pertama bagi umat muslim, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang dimana Rasulullah dan para sahabat sholat menghadapnya selama 18 bulan lamanya. 18 bulan itu 1 tahun lebih 6 bulan. Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap Al-Aqsa sebelum Allah palingkan kembali ke Masjid Al-Haram di kota Mekah. Dan selanjutnya kemuliaan-kemuliaan itu adalah yang pertama, yang kedua, Al-Aqsa menjadi tempat atau pintu di mana antara dunia dan langit Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsung memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke langit Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mengapa Allah memilih Al-Aqsa menjadi tempat transit atau tempat berhenti pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena disitulah tempat atau tempat di mana malaikat Jibril juga turun pada saat ingin menyampaikan wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Aqsa merupakan negerinya para nabi-nabi. Bapak Ibu sekalian, sangat banyak nabi yang hadir atau yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk negara Palestina atau untuk kaum Bani Israel. Dan yang terakhir, Al-Aqsa merupakan tempat di mana malaikat Jibril tidak langsung berangkat ke Mekah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menyuruh malaikat Jibril menemui Rasulullah di Mekah atau di Madinah. Akan tetapi setiap malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril
turun melalui Al-Aqsa. Disinilah kita bisa melihat bahwa Al-Aqsa sangat-sangat banyak kemuliaannya. Dan yang terakhir, Al-Aqsa jika kita sholat dalamnya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. وأما الفضيلة الثانية من فضائل المسجد الأقصى المبارك فهو المكان الوحيد على وجه هذه الأرض الذي اجتمع فيه كل الأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج العظيمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم فريضة من فرائض هذا الدين وهي الصلاة. فكانت الصلاة الأولى المشهودة على أرض المسجد الأقصى المبارك لتحدد مكانه ومساحته، فصلى نبيكم المصطفى إماما بجموع الأنبياء والمرسلين على أرض المسجد الأقصى المبارك، وقدر عددهم بما يزيد عن 300,000 نبي ورسول. وحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمره الله عز وجل أن يتخذ من المسجد الأقصى المبارك قبلة أولى له وللمسلمين، فصلى إليه وصحابته الكرام ما يزيد عن 18 شهرا قبل أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya Syekh menyampaikan kepada kita semua bahwa Rasul kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat setelah menerima syariat yaitu salat 5 waktu daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasul menjadi imam, ya, menjadi imam salat subuh yang dimakmumi oleh seluruh para nabi dan rasul yang jumlahnya 300.000, ya, dan Rasulullah menjadi imam. Untuk apa demikian? Untuk menandakan bahwa Al-Aqsa itu merupakan tempat suci kita. Al-Aqsa merupakan kiblat kita. Al-Aqsa merupakan tempat yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kita bersusah payah untuk bisa bepergian ke masjid-masjid kecuali ketiga masjid: Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. وأما الفضيلة الثالثة للمسجد الأقصى المبارك بأن جعله الله ثاني بيت وضع للعبادة على هذه الأرض، فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وجد أولا قال البيت الحرام، ثم سئل من بعده يا رسول الله قال المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أهمية المسجد الأقصى المبارك كأهمية الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، بل أوصى جميع المسلمين بزيارته وإتيانه حينما قال لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pertanyaan, ini apa masjid yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Masjid Baitusa? Ada yang tahu, Pak? Masjid Kuba atau apa lain? Masjid apa? Masjid Al-Haram di kota Makkah. Itulah masjid pertama yang Allah suruh membangun daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menjadi masjid pertama yang ada di dunia ini. Setelahnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa masjid setelahnya wahai Rasulullah? Ada yang tahu? Al-Aqsa. Al-Aqsa menjadi tempat atau masjid kedua yang ada di dunia sebelum Masjid Baitulsalam. مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أما المسجد الأقصى المبارك والمسجد الحرام فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ربما ب4,000 أو 5,000 سنة منذ زمن إبراهيم عليه السلام. Ya. Pak Ustadz tadi menjawab Masjid Quba itu masjid di mana pertama kali Islam datang. Ya. Dan itu setelah 4.000 tahun dari Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa ada. Jadi tidak salah juga Pak Ustaz. حتى في بعض الروايات أن المسجد الأقصى المبارك والمسجد الحرام بنتهما الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام. وإنما هدما في الطوفان في زمن سيدنا نوح حينما غرقت كل الأرض ومن عليها وأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يعيد بناءهما وتحديد مكانهما. Baik, هذا للتوضيح فقط. Ya. Baik, rupanya kata beliau, kata Syekh Ahmad Yunis, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa itu Allah menyuruh malaikat Pak untuk membangun masjid kedua, yaitu Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Akan tetapi pada saat terjadinya banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu hancur rata dan Allah suruh kembali membangunkan oleh yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk kedua kalinya. Dan antara Masjid Al-Haram dan Al-Aqsa itu perbedaannya 40 tahun lamanya. والفضيلة الأخيرة التي نذكرها من فضائل المسجد الأقصى المبارك بأن جعله الله وأرض فلسطين ممن حوله أرضا مباركة لكل العالمين وجعلها أرض المحشر والمنشر يوم الدين. فحينما تجمع الخلائق وتعرض على الله يوم القيامة تجتمع كلها في أرض المسجد الأقصى المبارك وما حول المسجد الأقصى المبارك. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sangat banyak fadilah-fadilah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Aqsa dan sekelilingnya. Palestina juga merupakan negerinya para nabi-nabi dan rasul. Sangat banyak daripada nabi dan rasul yang Allah kirimkan kepada mereka Bani Israel. Akan tetapi mereka, ya, orang-orang Bani Israel, kita tahulah, ya, banyak yang membunuh para nabinya dan sampai sekarang tidak berhenti. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, harus digarisbawahi bahwa Bani Israel yang dulu dan orang-orang Yahudi sekarang tidak sama. Ya, Bani Israel yang dulu di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa itu tidak sama dengan orang-orang Yahudi di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena tidak lagi ada garis keturunan yang sama. Karena mereka sudah berpecah-pecah di berbagai dunia dan kembali dan ingin kembali secara paksa atau merampas kembali tanah yang dijanjikan untuk mereka daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka diselamatkan oleh Nabi Musa dari serangan atau kejaran Firaun. وفي ظل كل هذه الفضائل العظيمة التي خص بها الله عز وجل المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين لا يزال كثير من المسلمين يخطئ الظن ويعتقد أن المسجد الأقصى المبارك خاص بأهل فلسطين وخاص بمن يسكن حول المسجد الأقصى المبارك. ولكن على جميع المسلمين أن يعلموا أن واجب نصرة المسجد الأقصى المبارك وحمايته والدفاع عنه والجهاد في سبيله هو واجب على كل المسلمين على هذه الأرض وليس فقط على أهل فلسطين. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin jutaan umat muslim di seluruh dunia tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu bahwa Al-Aqsa dan sekelilingnya yang menjadi tanah Palestina, yang menjadi negara Palestina itu bukan hanya milik mereka yang tinggal di sana, bukan hanya milik mereka bangsa Arab, bukan hanya milik mereka yang tinggal di sekitaran Al-Aqsa, akan tetapi itu semua tanggung jawab kita yang masih mengaku dirinya muslim, yang masih mengaku dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah wajib hukumnya, tidak ada tawar-menawar di dalamnya.
Tidak boleh acuh tak acuh kita terhadap saudara-saudara kita di kota Gaza dan di Palestina. Kenapa demikian? Karena itu bukti bahwa kita dengan mereka sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. ولكن يشاء الله عز وجل أن يجعلنا من أهل فلسطين وممن يسكن حول المسجد الأقصى المبارك، ويخصنا الله عز وجل بنصرته والدفاع عنه والجهاد في سبيله بالنفس أولا، ثم بالمال وبغيره من وسائل الجهاد في سبيل الله. فكانت أهل فلسطين وأهل غزة على وجه الخصوص على مدار أعوام طويلة يخوضون الحرب تلو الحرب والمعركة تلو المعركة نصرة ودفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. وبعض المسلمين ما زال يعتقد أنها حرب مجرد على قطعة من الأرض أو حربا سياسية وغيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن حال فلسطين وعن حال أهلها وقال هم في رباط إلى يوم الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم سئل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وحينما نقول حتى يأتي أمر الله فهو الوعد المشهود يوم من علامات الساعة الكبرى. فالله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, panjang Bu ya, panjang Pak ya, panjang sekali beliau cerita. Baik, kita ringkas saja, jangan terlalu panjang. Negeri atau tanah Palestina itu Pak, Bu, dari dulu hingga sekarang, dari 8.000 tahun yang lalu hingga sekarang, sudah terjadi peperangan berkisaran 110.000 kali. Mungkin tidak sama dibandingkan negara kita Pak, tidak ada apa-apanya mungkin dengan negara kita. Akan tetapi mereka di sana ya, mereka di sana dari zaman Rasulullah juga sudah dibilang, atau Rasulullah sudah bersabda bahwa nanti akan ada dari golongan umatku, kata Rasulullah, yang akan membebaskan atau yang akan berjuang ya, mati-matian untuk membela tanah suci mereka. Yaitu mereka siapa, kata para sahabat, bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, yaitu mereka yang tinggal di tanah Palestina, yang mana mereka tidak pernah takut akan kelaparan, tidak pernah takut akan kematian. Itu perbedaan yang sangat signifikan dengan kita. Kenapa demikian? Kita sudah memiliki yang namanya penyakit al-wahan Bapak Ibu sekalian. Al-wahan itu apa? Kita terlalu cinta sama dunia dan kita takut akan kematian. إخواني المسلمين والمسلمات، لا يخفى على أحد منكم ما يدور الآن على أرض فلسطين، وخصوصا على أرض غزة الحبيبة المباركة المحاصرة منذ ما يزيد عن 20 سنة. ولكن في هذه المعركة الأخيرة التي يخوضها إخوانكم في غزة، وأيضا دفاعا ونصرة عن المسجد الأقصى المبارك، اجتمعت كل قوى الظلم في هذا العالم على رأسهم إسرائيل وأمريكا ومن والاهم، وقاموا بتدمير هذه الطائفة القليلة المؤمنة من إخوانكم على أرض غزة. فدمروا البيوت والمساجد والمستشفيات ودور العلم والعبادة، لم يبقوا شيئا في غزة، قتلوا النساء والأطفال والشيوخ، لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. والحديث يطول عن حال إخواننا، فماذا سنذكر وماذا سنذكر، ولكن يلخص الله عز وجل في هذه الآيات كأنها نزلت في حال إخواننا حينما ذكر الله الابتلاءات في القرآن الكريم.
لعل أحدها يصيب المؤمن فيصبر، وإنها والله كلها أصابت إخوانكم في غزة في نفس الوقت. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهنا يذكر الله الابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني المسلمين والمسلمات، الحال ضاق بإخوانكم في غزة، وزاد بينهم الجوع والفقر والمرض، بالإضافة إلى الخوف وكثرة الشهداء. وأعداء الله اليهود لا يتوقفون عن ذلك، ففي كل يوم تسال الدماء ويسقط الأطفال والنساء. ففي آخر يومين فقط أكثر من 900 شهيد من إخوانكم على أرض غزة، خصوصا بعدما نقض أعداء الله اليهود الميثاق، وأكثر من 300 من هؤلاء الشهداء من الأطفال دون سن 13. Panjang, Pak. Bu, panjang, Bu, ya. Baik, kita ringkas lagi, Bu. Kita coba ringkas. Ya, orang-orang musuh Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya Israel, Yahudi, orang-orang Amerika, Eropa Barat, semua bersatu padu untuk bisa membumi hanguskan sebuah kota yang sangat kecil, yaitu kota Gaza. Dan di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Arab sendiri, Bu, Pak. Orang-orang Arab sendiri, bahkan orang di dalam negara Palestina sendiri ingin untuk bisa membumi hanguskan orang-orang Gaza. Kok bisa, ya? Kok bisa, Pak? Karena kenapa? Mereka sudah diberikan segalanya oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Amerika terhadap yang perlu harta dikasih, yang perlu tahta diberikan. Jadi semuanya tunduk untuk bisa sama-sama bekerja sama untuk bisa membumi hanguskan orang-orang di kota Gaza. Dan semua orang Islam atau semua negara-negara Muslim terdiam, Pak. Kenapa terdiam? Mereka punya kepentingan masing-masing terhadap negara mereka. Mereka tidak ingin minyaknya tidak dibeli oleh orang-orang Eropa. Mereka tidak ingin gas-gas alamnya tidak dibeli oleh orang-orang Barat atau orang-orang Amerika. Jadi mereka takut lebih bagus kita bumi hanguskan Gaza agar kita tetap berjalan, istilahnya gas hasil alamnya itu tetap dibeli oleh orang-orang Arab. Bahkan mereka sendiri, orang-orang Arab, negara-negara Arab itu menyumbang zakat-zakat negara mereka ke negara Amerika. Dan ini bukan hoax, Pak. Ini bukan hoax, Bu. Ini nyata. Untuk dibelikan apa? Untuk dibelikan jet-jet tempur sehingga bisa mengirimkan rudal-rudal dan bom yang sangat luar biasa ke kota Gaza yang sangat kecil ukurannya. Dan di sana ayat yang disampaikan oleh Syekh tadi, orang-orang kota Gaza yang bisa memaknainya atau mengamalkannya. Kenapa demikian? Mereka bersabar dengan sholat, Pak. Kenapa dengan sholat? Karena Rasulullah saja pada saat perang, pada saat berhijrah, itu mengucapkan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, tolong azan." Artinya apa?
buat kami istirahat. Dengan apa? Dengan salat. Ya, orang-orang zaman dulu, para nabi, para rasul itu kalau istirahat dengan salat. Bahkan nabi kita telah mencontohkannya. Orang-orang Gaza mengamalkan ayat tersebut. Mereka tetap sabar dengan salat dan mereka tidak pernah yang namanya takut akan mati. Orang-orang di kota Gaza yang jumlahnya yang syahid dalam per 2 hari ini sudah mencapai 900 jiwa, dan 300 diantaranya anak-anak kecil yang umurnya di bawah 10 tahun. Dan itu dilancarkan serangan pada saat sebelum sahur, Pak. Jadi ada kalimat yang bagus, orang-orang Gaza kemarin mereka itu bersahur di dunia dan berbuka di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicoba takutkan atau dicoba susah oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang Yahudi, membuat mereka takut, membuat mereka lapar, membuat mereka sakit. Akan tetapi mereka yakin dengan keimanan mereka bahwa akan datang janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bisa menang daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh tanggung jawab kita yang masih mengaku muslim, yang masih mengaku mukmin. Kalau kita masih tertidur lelap, kalau kita masih tidak mau berkontribusi untuk mereka, mungkin kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Mungkin kita bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Apalagi ini momen yang tinggal beberapa hari lagi meninggalkan kita, yang dimana barang siapa yang bisa berinfak dengan dirinya dan hartanya di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan, berlipat-lipat. Jangan pernah dihitung Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Kalkulator Bapak-bapak akan rusak. إخواني المسلمين والمسلمات، ختاما يجب على جميع المسلمين أن يعلموا أن الجهاد في سبيل الله ليس منة وفضلا للمؤمنين على الله، وإنما هو كتاب كتبه الله على جميع المسلمين وجعله ذروة سنام الإسلام. فكانت كما قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتبت عليكم إذا حضر أحدكم، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فأيضا هو من الواجبات التي يجب أن يتبعها جميع المسلمين. وإن أعظم درجات الجهاد في سبيل الله لهي الجهاد بالنفس، وهو ما يفعله إخوانكم على أرض فلسطين. ثم يأتي بعد ذلك الجهاد بالمال، وحتى لو كان بالقليل. ثم يأتي بعد ذلك الجهاد بالدعاء. وإن أدنى درجات الجهاد هو التعاطف والتعاضد، وأن يستشعر المسلم حال إخوانه، فحين يجلس على مائدته وسحوره وإفطاره يستذكر إخوانا له من المسلمين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون. لذلك إن من واجبنا نحو إخواننا أن نكون عونا لهم ونصيرا، وأن نكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تكونوا ممن ينصرون إخوانهم ولا يخذلونهم. أقول ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال إذا وجد. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, singkat saja. Allah mewajibkan kepada kita puasa. Allah mewajibkan kepada kita qisas. Allah juga mewajibkan kepada kita jihad. Kenapa yang terakhir kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita puasa, kita qisas, tapi kita tidak berani berjihad? Di mana itu diwajibkan bukan hanya bagi mereka di sana, akan tetapi bagi semua umat muslim. Ya, semua umat yang mengaku dirinya muslim, Allah wajibkan atasnya untuk berjihad. Jika tidak bisa berjihad langsung di medan perang,
jihadlah dengan harta kita. Jika tidak bisa juga dengan harta kita yang sedikit, jihadlah dengan doa kita. Jika juga tidak bisa dengan doa kita, mungkin rasakanlah atau pikirkanlah di mana mereka pada saat-saat peperangan lapar, pada saat peperangan mereka kehausan, kesakitan, ketakutan, bahkan kedinginan. Rasakan seperti apa yang mereka rasakan. Pikirkan saudara-saudara muslim kita di sana, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena itulah serendah-rendahnya jihad. Kalau juga tidak bisa, ya, mungkin bisa berjihad dengan media sosial, mengabarkan kepada seluruh umat muslim bahwa Gaza sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang harus kita bantu. Mereka tidak bisa bersahur, mereka tidak bisa berbuka, bahkan mereka berpuasa itu, Pak, Bu, tidak berbuka dan tidak sahur. Makanya ada yang bertanya kepada para masyayikh, apakah puasa kami diterima? Kenapa demikian? Kami tidak bisa bersahur dan tidak bisa berbuka. Kita hari ini mungkin masih ada yang dimakan di rumah, masih ada tetangga yang memberikan makan kalau tetangga yang lain sedang kelaparan. Di sana semuanya susah. Bahkan bala bantuan yang biasanya masuk ke dalam kota Gaza selama bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini, semua pintu dikunci rapat oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Zionis. Kenapa demikian? Agar orang-orang Gaza, agar saudara muslim kita di kota Gaza takut dan lapar. Akan tetapi mereka salah. Kenapa demikian? Orang-orang Gaza itu imannya sangat tinggi, imannya sangat kokoh. Bukan seperti umat muslim yang lain yang mungkin pada saat kelaparan, pada saat kesusahan diberikan satu kotak Indomie, ya, disuruh lock out dari Islam, mungkin, ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Boleh acungkan tangan. Kita terima 2 pertanyaan saja. Ada? Mungkin yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Pak. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam. ونحن مثل ما ذكرنا يعني غزة محاصرة منذ ما يزيد عن 20 سنة. لا يسمح بدخول أي شيء من هذه الأشياء، الأسلحة وغيره من هذه إلى غزة، لأن هي تحت المراقبة الشديدة، وجميع الموجود في غزة هو من صناعة أبناء غزة، يعني هم يصنعون سلاحهم بأنفسهم. ولكن لكي تستريح أقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في ماله وأهله فقد غزا. يعني حتى لو أنت كنت ممن يرسلون الطعام والشراب لمساعدة المجاهدين وعائلات المجاهدين في دعم صمودهم وثباتهم، فهذا يعد إن شاء الله من أجر المجاهدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, Pak, ini jawaban soalan kedua, di mana jawaban beliau adalah dari tahun 2002 hingga sekarang kota Gaza itu, Pak, tidak boleh dimasuki oleh bantuan yang namanya senjata atau persenjataan, tidak boleh masuk, tidak boleh diizinkan. Bahkan keluar masuk pun orang dibatasi, Pak, dan harus membayar. Itu keluar kota, Pak, keluar kota dari kota Gaza. Ya, kota Gaza itu bisa dipastikan mereka hanya bisa hidup di Gaza saja, Pak. Tidak boleh keluar daripada itu. Bahkan kalau kami dengar cerita daripada beliau, selama umur beliau
selama umur beliau dari kecil hingga sekarang. Padahal jarak daripada rumah beliau ke Al-Aqsa hanya 70 km. Akan tetapi beliau tidak pernah melihat Al-Aqsa, tidak pernah sholat di dalamnya. Mengapa demikian? Karena pintu di dalam kota Gaza itu ditutup mati oleh orang-orang Yahudi. Yaitu untuk jawaban kedua. Dan mereka, orang-orang yang membantu ini Pak, umat muslim kita, tidak bisa membeli senjata Pak. Tak bisa. Kenapa? Kalau dibeli pun tidak bisa masuk ke dalam kota Gaza. Sama saja. Jadi ada hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjihad, ya, berjihadlah dengan persenjataan. Kalaupun tidak bisa, berjihad dengan harta yang dibelikan untuk makanan atau minuman bagi mujahidin atau keluarganya. Jadi sama Pak, sama pahala kita dengan orang-orang yang berjihad di Gaza. Kenapa demikian? Kita berjihad dengan harta kita, dan mereka berjihad dengan diri mereka. Kita bisa membantu keluarga mereka dalam memberikan makanan, dalam memberikan baju atau pakaian, dalam memberikan tenda-tenda sementara, yang dimana kemarin pun tenda-tenda yang ada dikirimkan bom-bom Pak, atau rudal daripada negara Israel. Jadi sudah sepantasnya kita tidak berpikir lagi apakah aku mau sedekah atau tidak. Udah wajib hukumnya Pak. Bahkan di majelis ifta di negara Mesir menyampaikan bahwa wajib hukumnya bagi yang mengaku muslim untuk berinfak, bersedekah dan zakat mal ke tanah Palestina. Itu 3 Pak, infak, sedekah dan zakat mal ke tanah Palestina. Kenapa demikian? Karena di tempat lain belum separah itu. Jadi sampai para ulama di negara Mesir berfatwa seperti itu. Bahkan jika kita dengar dari Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kala, menyampaikan bahwa kumpulkan zakat-zakat mal kalian yang mengaku dirinya muslim di negara kita, hadirkan ke mereka, berikan mereka keceriaan, berikan mereka kebahagiaan di momen yang sangat mulia ini. Kenapa demikian Pak? Karena orang-orang yang bersedekah itu yang butuh Pak, bukan orang yang menerima yang butuh. Kita mungkin salah dalam menafsirkan sedekah Pak. Jika kita memberikan sedekah kepada orang lain, yang butuh itu kita Pak. Karena nanti yang kita keluarkan itu akan menjadi saksi di hari akhir. Orang menerima itu nggak terlalu butuh Pak. Yang butuh itu kita. Nanti akan datang di akhir zaman di mana semua orang tidak butuh dengan harta kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mau keluarkan harta kita, orang semua sudah makmur Pak. Orang semua sudah kaya. Orang semua sudah sukses. Sampai bingung kita mau kasih zakat kemana, bingung mau sedekah kemana. Jadi sebelum datang waktu itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baik mungkin. Untuk jawaban yang pertama Pak Ibu Bapak pertanyaan tadi, ada yang namanya Timnas Palestina Pak. Ya, itu di luar Gaza. Kenapa demikian? Orang Gaza ini Pak terbelenggu Pak. Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Kecil aja Pak Gaza itu Pak. Sisanya itu yang kecil-kecil di negara Palestina, itulah yang menjadi pusat pemerintahan negara Palestina yang tunduk di bawah kaki tangan Israel. Dan mereka Pak, bukan semuanya muslim. Ada yang berbangsa Arab tapi mereka beragama Yahudi. Ada yang beragama Nasrani dan ada beragama Muslim. Dan tidak terganggu Pak tentang timnasnya tidak terganggu. Kenapa? Karena bukan Gaza. Ini itu enggak, yang kecil-kecil ini Pak, dia enggak diganggu sama Israel. Karena mereka ini sudah tunduk, sudah menjadi kacungnya orang-orang Israel. Ya, pesuruhnya orang-orang Israel. Bahkan presiden Palestina sekarang itu sangat-sangat sampah Pak. Itu disuruh-suruh oleh Israel. Disuruhnya apa? Untuk menyuruh bangsa Arab yang lain
menunggangi tank-tank dan pesawat jet tempur milik Israel untuk bisa mengirimkan rudal serta bom yang menuju ke kota Gaza. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir? Atau kalau sudah ada langsung kita penayangan video? Oh, itu peta. Oh, baik. Itu Pak, kalau bisa lihat yang terakhir itu Pak, yang paling kecil itu Gaza, Pak. Ini Gaza, Pak. Yang kecil ini Gaza. Ya, ini Gaza. Timnas Palestina, Pak, di sini, Pak. Timnas bola, timnas futsal, timnas apapun. Ini. Dan ini, ya. Ini, Pak, sudah di dapur istilahnya, di dapurnya atau di sumurnya. Kalau rumah, Pak, sudah nggak berarti lagi. Bukan kamar tidur, bukan garasi, bukan ruang tamu. Ini istilahnya dapur atau sumur. Sudah dikuasai penuh oleh orang-orang Yahudi. Dan hanya tersisa satu, Pak, Gaza, yang masih lengkap. Dari dulu, Pak, bahkan sudah setengah terpotong Gaza. Tinggal segini. Yang ini tidak ada lagi hubungannya. Letak Al-Aqsa di sini, Pak. Jadi jarak dari sini ke sini itu jauh. Orang-orang dalam kota Gaza tidak boleh keluar, Pak. Masuk tidak boleh, keluar tidak boleh. Tapi kalau orang-orang di sini dengan bebasnya masuk dan keluar melalui negara Israel, dan mereka tidak memiliki bandara. Mereka memakai bandara di negara Israel. Di sini Jordania, di sini Mesir, Pak. Jadi biasanya bantuan itu masuk dari sini atau dari sini. Atau dari sini. Dari sini pintu Rafah, Mesir dan Gaza. Dari sini Jordania dengan negara Israel. Jadi ada dua pintu. Yang pertama namanya pintu Kisofim, itu letaknya di dalam negara Israel, dan yang kedua dari pintu Rafah, itu antara Gaza dan Mesir. Dan saat ini sampai detik ini, dari mulai Ramadan pertama hingga saat ini, dua pintu ini dikunci rapat-rapat oleh orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Agar bisa membuat seluruh orang Gaza mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan takut. Dan bantuan sudah banyak yang busuk di sini, Pak, karena tertahan. Maka dari itu kami Amal Cinta Al-Aqsa tidak memberikan bantuan melalui tronton-tronton atau truk-truk besar. Akan tetapi kami langsung membelanjakannya di dalam kota Gaza. Masih ada satu bank dalam kota Gaza yang masih berfungsi dan bisa kami kirimkan langsung ke sana, dan di dalamnya langsung dibelanjakan untuk bisa didistribusikan kepada semua orang-orang yang membutuhkan di kota Gaza. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Silakan, Pak. Nanti kehidupan sosial di Gaza itu seperti apa? Seperti pertaniannya, kemudian industrinya apa masih ada, yang lain-lainnya itu masih ada apa tidak ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماذا بقي داخل غزة الآن؟ هو السؤال الجواب يعني باختصار شديد لم يبقى شيء. يعني لا مصانع، لا مدارس، لا مستشفيات، لا مزارع خضار، أشجار زيتون، أشجار النخيل، شاطئ البحر، مراكب الصيد، كل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، المحلات التجارية، المول الكبير، كله تم تدميره هذا بشكل كامل. يعني انظر إلى الصور من غزة تجد على مد البصر دمار في كل مكان.
وحتى إن وجد القليل جدا 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 فهو أيضا لا يعمل. لماذا لا يعمل؟ لأنه لا يوجد المواد الخام والماتيريال التي تدخل لكي يتم تشغيل هذه الأدوات. بالإضافة لا يوجد الكهرباء، لا يوجد السولار، لا يوجد المركبات، لا يوجد أي شيء. فالحياة شبه معدومة ومتوقفة بشكل كامل في غزة. هذا هو الحال، يعني أي جانب من أشكال الحياة فهو غير موجود. الناس فقط يعيشون حياتهم، هو يكفي أن الهواء بالمجان، وإنما كان الهواء عليه حصار أيضا سيتم محاصرة أهل غزة به كذلك. أما لا يوجد أي شيء حقيقة. Baik, pertanyaan dari Bapak tadi, penanya kita yang kedua, apakah masih ada perindustrian atau masih ada pasar atau apa yang tersisa di dalam kota Gaza? Baik, jawaban daripada Syekh, semua tidak ada. Semua sudah tidak ada. Apapun itu tidak ada, Pak. Mall yang besar, masjid, rumah sakit, sekolah, apalagi seperti pabrik-pabrik, bagian masalah perindustrian, perdagangan, perkebunan, pohon-pohon zaitun, pohon-pohon kurma yang lain, semuanya sudah tidak ada di dalam kota Gaza. Bisa dilihat nanti Bapak Ibu sekalian mungkin di YouTube atau mungkin di Instagram. Kota Gaza sudah rata, Pak. Rata dengan tanah. Ya, jadi mereka kalau tidak syahid ya tinggal di pengungsian, Pak. Bahkan kemarin yang dikirim rudal oleh orang-orang Yahudi itu bahkan ke perkemahan, Pak, atau ke pengungsian, bukan hanya di rumah-rumah warga, akan tetapi sampai ke pengungsian ditembakkan atau dikirimkan rudal-rudal yang beratnya 6 sampai 8 ton. Dan itu kecil kemungkinan Pak selamat, kecil kemungkinan. Bahkan di antara yang syahid kemarin banyak sekali keluarga beliau. Ada abang ipar beliau, ada paman beliau, ada kakek beliau, ada kakak beliau, ada abang beliau. Sisa hanya tinggal istri, anak 2 dan orang tua, laki-laki dan perempuan. Yang lain sudah syahid, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke tahap penayangan video yang mungkin ini bisa melihat Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana sekarang keadaan di kota Gaza, Palestina. Siap, Ustaz, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin informasi tentang negara-negara tetangga dari Palestina seperti Mesir, Jordan, dan negara-negara lainnya. Bagaimana mereka terhadap saudara kita di Palestina, khususnya Gaza? Apakah karena memang Israel sangat ditakuti oleh negara-negara di Arab atau bagaimana sehingga kayaknya pemerintah banget begitu loh di Israel? Mohon penjelasannya. Terima kasih. وأطفأ هذا الفيديو. Ini video siapa, Pak? Ini kamera siapa? Bapak. Udah mati, Pak? Matiin, Pak. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم. اللهم مكنهم من رقاب عدوك وعدوهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم إن اليهود والأمريكان قد طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا من عندك سوط عذاب. إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan berakhirnya doa daripada Syekh Ahmad Yunis, kami daripada Lembaga Amal Cinta Al-Aqsa pamit undur diri daripada Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Jami Baitus Salam. Saya penerjemah daripada Syekh Ahmad Yunis, Muhammad Arif, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan daripada kami semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berkahi, orang-orang yang dimana Allah berikan kita istiqomah dan kita berhasil untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.